Tutag court guys. Kaya magpalupad ta. Ito lang i-ready. Kaya magbaktas sa Balong Plaza. Tara, baktas na ta guys. Puno na kayong court. Nindot ka niya mong court guys. Hawan kayong tunga. Uy, dire kayo paluparan dire. Mag-ready dahil sila. Sila Yuyo o sila Rainbow. Mag-ready sila. Open. Rainbow. Rainbow. Come. Rainbow. Rainbow. Rainbow, come. Rainbow. Sige. 1, 2, 3. Pagkukod si Rainbow. Ala. Plak ang dua, nagplak ang dua. Good luck. Kaya, nagagawa si Rainbow. Di mo ano.